जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय। दर्शक बंधु, आज आम शुणा एपर जड़े ऋषि जे मातृगर्भरे थी पिता अभिशाप मुंडाई थिले। प्रत्येक पिला माँ गर्भरु जन्म हेबा परे कौनसी कारण वशतरु बापा माँ ठारू अभिशाप पाई थांती, किंतु आज एपरि आमे शुणिबा जे मार गर्भर थी बापा ठारू अभिशाप मुंडाई थिले। किए से बालक? दर्शक बंधु, कथाटा शुणी आश्चर्य लगुथिबो। से होउछंती ऋषि अष्टवक्र, जहांक शरीर रे 8टी स्थान वक्र होइथिला। परवर्ती से सुंदर शरीर रे रूपांतरित होइथिले। माँ बापा माने छोट छुआ जदि पाठ पढ़िले मन रहु नाही, जे कौन सी संक्रांति रे अस्वस्थ गछ मूले गोटे भुजपत्र रे नाली कलम माध्यम रे ओम अष्टवक्राय ऋष्याय नमः एही मंत्रटी कलम रे लिखि आपण मानकर पिलार डेणारे बांधी देबे। जदि पिलार पाठ पढ़ले मन रहु नाही, निश्चय मन रहेगा। काहे कहूची शुणंतु। ऋषि कहोड़ शिष्य मानकु बसाई वेद वेदांत उपनिषद पढ़ाउछंती। पाखरे थांती तांको पत्नी, पत्नी को गर्भरे अष्टवक्र थांती। ऋषि कहोड़ शिष्य मानकु वेद अध्ययन करुथिबा समय रे अष्टवक्र मार गर्भर थई शुणु थांती। जेपरि पुराण वर्णित अछि, व्यासदेव पुत्र सुकदेव भगवान माँ गर्भ थिबा बेले ब्रह्म ज्ञान लाभ करी जेते बेले मार गर्भरु भूमिष्ठ हेबे, जन्म हेबे, ता पूर्वरु मार गर्भरे थाई कहउछंती, मु उल्लग्न होई किपरि जन्म हेबी, मते डोरियो कौपुनी दियो। ईसो पुराण वर्णित कथा। ठीक सही प्रकार अष्टवक्र मार गर्भरे थाई कहउछंती, पितांक वेद वेदांत उपनिषद शिष्य मान को पढ़ाउथबा समय रे अष्टवक्र मार गर्भरे पितांक वेद पाठ शुणुथबा समय रे पिता ऋषि कहोड़ वेदर गोटे पद छाड़ी देइछंती। अष्टवक्र थाई मार गर्भरे कहउछंती, बापा आपण गुरु शिष्य मान को वेद पाठ भूल रूपे पढ़ाउछंती। पिता कहोड़ थाई कहिले, मु केउठी भूल कली? अष्टवक्र मार गर्भरे थाई कहउछंती, पिता मु पढ़ुची, तेबे ताहाले शुण। हरि ओम परिवारण्य बेयम गोभी गंजो नर्सति त्रि सदास्ता पुनानहम कृणोत हरिहि। अर्थात जे लोक अंत काल रे मल विश्व पादी दोष को दूर करती, परमात्मा ज्ञानर अधिकार होई परमात्मा ज्ञान लाभ करती। अष्टवक्र ऋषि पहले देख पिता मंत्रटी केमिति पढ़ाउछि। पिता आश्चर्य हेले। ऋषि कहोड़ शिष्य मानक आगे लज्जा बोध कले। ऋषि कहोड़ अष्टवक्र कहले, तू छुआ माँ गर्भरे थई तू मोर भूल धरिदेलु, तेणु तू माँ गर्भरु जन्म हबा मात्रे तो शरीर तो अंग 8टी स्थान वक्र होई जिवो। तेणु अष्टवक्र जेतेले मार गर्भरु जन्म हेले सेतेबेले तांकर शरीर तांको अंग 8टी स्थान वक्र होइथिला। परवर्ती जे अष्टवक्र ऋषि नाम रे परिचित होइथिले, एई अष्टवक्र ऋषिंग नाम शास्त्र प्रमाण मूले तांको नाम देवल। तू शरीर 8टी स्थान वक्र होइथिला, तेणु तांको अष्टवक्र ऋषि नाम रे नामित होइथिले। एई अष्टवक्र ऋषि दिने पितांकर मृत्यु कारण खोजिले। दिने अष्टवक्र एवं श्वेतकेतु होउछंती दाल ऋषिंकर पुत्र।
श्वेतकेतु एवं अष्टवक्र कथा होउथुबा समय श्वेतकेतु अष्टवक्र को कहिथिले तांको पितांको मृत्युर कारण कथा। से मृत्यु कारण कौन थिला? राजा जनक सेतेबेले थिले जने धार्मिक विद्वान ज्ञानी धर्मपरायण। से पंडित ऋषि मान को आनी तांको राजभवन रे शास्त्र आलोचना करूथिले। राजा जनक राजभवन रे शास्त्र आलोचना चली। समय ऋषि कहोड़ थाई सबु पंडित ऋषि मान को शास्त्र रे परास्त करिसंती। एही समय बंदी बोली आउ जने अन्य ऋषि पहुंची राजा जनक दरबार रे ऋषि बंदी एवं ऋषि कहोड़ को भितर ज्ञान चर्चा चलला। शेषे ऋषि कहोड़ हारी गले, दुख करिले। ऋषि बंदी जीति जाइछन्ते पटे। ऋषि बंदी जेहेतु जीति छन्ते से गर्व रे तांको शिष्य मान को कहिले ऋषि कहोड़ को जल रे बुड़ाई की मारी दियो एवं जल रे बुड़ाई की मारी दिया गला। एई कथा जेतले अष्टवक्र शुणिले अष्टवक्र कहिले मु तांकर पुत्र हिसाब रे मोर कौन कर्तव्य, किंतु ता पूर्व अष्टवक्र पिता ऋषि कहोड़ मृत्यु वरण करछन्ती। एक कथा केउ कारण से जानि नथिले। जेतले से श्वेतकेतु ठारू एक कथा शुणिले राजा जनक दरबार को गले। राजा जनक अष्टवक्र को देखी राजा जनक पचारे ऋषिवर कौन चाहो? अष्टवक्र ऋषि कहले राजन मु ऋषि बंदी सहित ज्ञान आलोचना तर्क करने को चाहे। ऋषि बंदी को डका कला एवं अष्टवक्र उभय भितर ज्ञान आलोचना गला। शास्त्र ज्ञान आलोचना हवा भितर ऋषि बंदी हारीगले। अष्टवक्र पितांक प्रतिशोध परायण नबा पई ऋषि बंदी को राजभवन मंत्री मान को निर्देश देले जेपर मो पितांकु ऋषि बंदी जल बुड़े की मारिछंती ठीक सही प्रकार ऋषि बंदी को जल बुड़े की मारी दिया जाऊ। जेतेबेले ऋषि बंदी को नहीं जल बुड़े मारिबा को दिया जाउची सही समय ऋषि बंदींकर पिता होछंती वरुण। जेतेबेले वरुण देखिले ऋषि बंदी को जल बुड़े की मारी दिया जीव संगे संगे वरुण आविर्भूत होई अष्टवक्र को सबु ऋषि मान को समर्पण करथिले। तांको भितरे थांती अष्टवक्र पिता होछंती कहोड़। तेणु कहोड़ फेरी आसिले। कहोड़ जो पुत्र उपरे रागी जाई अभिशाप देइथिले फूल धरिथिले मेरे भाबिले जहा पाई पुनर्जीवित लाभ करिछि मोर सुयोग्य पुत्र सीए से सुयोग्य पुत्र सकाशु मु पुनर्जीवित पाइछि। तेणु अष्टवक्र को निर्देश देले तुमे जाओ से नदी रे स्नान करी आसीब। अष्टवक्र से नदी स्नान करी जेतेबेले उठंती तांकर असुंदर शरीर सुंदर शरीर रे परिणत होइतला रूपांतरित होइतला। अष्टवक्र ऋषि कथा भक्त बंधु अष्टवक्र जेपरी असुंदर शरीर सुंदर शरीर रूपांतरित होइथिले ठीक से प्रकार आम समस्त भितरे से अष्टवक्र जो 8टी गंठी आम समस्त भितर से 8टी गंठी अच्छी। अभिराम परमहंस देव कौन कहले अष्टकीला हे बसशीला फिटीन जीव सबु जला सेतिकी बेल रख था शिख बणरे किस अछि सुख मुख को न आसीब वाक्य नेत्र को दिशिब कुहुक
ନା ସାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେ ଜାଣ ସୁମାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ପ୍ରମାଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଭୈରବୀ ଡାକ ଶୁଣି ତୁ ହୋଇବୁ ଚମକ ସଂସାର ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିବ ସଂସାର କଥା ନ ଦିଶିବ ସେତିକି ବେଳର ଖବର ନାମଟି ତାର ଏକାକ୍ଷର ସର୍ବବେଳର ସାଥୀ ସେହି ତାକୁ ଧରିଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ 8ଟି ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପିତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର 8ଟି ଗଣ୍ଠି ବକ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। এই ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶରୀରର 8ଟି ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଢିଲା ହୋଇଯାଏ। 8ଟି ଗଣ୍ଠି କ'ଣ? ଗୋଡ଼ର 2 ଗୋଇଠି ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଅଛି ସେ 2 ଗୋଇଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା କଣ୍ଠ ଏହି ପ୍ରକାର 8ଟି ଗଣ୍ଠି ସବୁ ସୁଶୀଳା ହେଇଯିବ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ଏକଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଅମର ଜୁମର ବୋଲି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇଥର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। 8ଟି ଗଣ୍ଠି କ'ଣ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟକିଳା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନଳି ଗଣ୍ଠି ବେନି କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ଇ ଓଲଟି ଲହରୀ ମାରି ଭିତରେ ପଶଇ ଲହରୀ ପାତରେ ବେନି କିଳା ଉପୁଡ଼ଇ କଟି କିଳା ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଗୋଡ଼ର 2 ଗୋଇଠି ଏର ଗଣ୍ଠି ମାନ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ ଝୁଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭିତରେ ଭିତରେ 2 ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆସେ ଆଉ ସେତେବେଳେ 2 ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ମାନ ଝୁଲି ପଡ଼ଇ ଆଉ ସେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରୁ ଯେତେବେଳେ 2 କିଳା ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ এই ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି এই କିଳା ଯେତେବେଳେ ଝୁଲି ଯାଏ ଉପୁଡ଼ି ଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କଟି କିଳା ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ এই ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ଆମର ଅଛି এই ଅଣ୍ଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଟା ଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଳାକୁ ଝଙ୍କାର ଧରଇ କୁଟା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦେହ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ଇ ଆଉ ସେକିଳା ଉପୁଡ଼ି ଯହୁଁ ପଡ଼ଇ ଅଚ୍ୟୁତ ନାଭି ମଣ୍ଡଳେ କିଳାକୁ ଉପାଡ଼େ ତ୍ୱରିତ। ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ କହନ୍ତି ସୁଷୁମ୍ନା ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିଟା ବକ୍ର ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବକ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏମିତି ନଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଦିଶକ୍ତି କିଳା ସେ ଯେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ଇ ନୀଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କିଳା ଯାଇନ ଧରଇ ଏ କଣ୍ଠ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଅଛି ଇଏ ବି କି ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ୍ଠ କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ଇ ବେନି ପାଟି ପଡ଼ିଯାଏ ହୁଙ୍କାର ଉଠଇ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେନି ପାଦ ମୁଣ୍ଡ କଟୁଇ ବେନି କଳା କହୁ ଲଲାଟ ପରେ ଦେଖ କଳାଏ ଯେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେହି କିଳା ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ଇ ବେନି ଚକ୍ଷୁରୁ ବେନି ଧାର ଗଡ଼ଇ ସେତେବେଳେ ଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ।
ଆଉ ସେଠାବରୁ କିଳା ଯେଣୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ଇ ସେହି ସଳଖରେ ଯିବ ବାହାର ହୁଅଇ। ଲୋକେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଯିବ ସେହି ବାଟେ ଗଲା, କିଏ କହେ ଆଖି ପଟେ ଗଲା, ଆଉ କେହି ବୋଲେ ଯିବ ପାଟି ବାଟେ ଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁର ମୋର କଣ କହିଲେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥାଇ ଯିବ ସେହି ବାଟେ ଯାଇ ତାହାର ନାମ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଯେ ବୋଲାଇ। ଏଇ ଅଷ୍ଟକିଳା ଲାଗି ଏ ଦେହଟି ଆମର ରହିଛି। ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରେ ମନ ଦବା, ନିଶ୍ଚୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଏ ଯୋଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ପାଉଛେ ସେଇଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆଉ ମାନବ ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଯେପରି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଅସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ এই ଅଷ୍ଟକିଳା ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ଚେତନା ରଖିଥିବ, ମାନବ ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। এই ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଥିଲା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିବେ ତେବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ।